خطے میں امن کا دشمن بھارت افغانستان میں آگ بھڑکانے لگا۔ ایک طرف طالبان سے مذاکرات، دوسری طرف افغان حکومت کو اسلحے کی فراہمی۔ بھارت کا ڈبل گیم کھل کر سامنے آ گیا۔ طالبان سے لڑنے کے لیے بھارت کی افغان فورسز کو اسلحے کی بڑی کھیپ کی سپلائی۔ سفارتی عملے کے انخلاء کے نام پر 2 بھارتی C-17 طیاروں کی اسلحے کے ساتھ افغانستان آمد۔ پہلا بھارتی طیارہ 10 جولائی کو قندھار میں 122 mm گن کی 40 ٹن گولیاں لے کر گیا۔ 11 جولائی کو دوسرے طیارے سے 40 ٹن گولیاں کابل پہنچائی گئیں۔ بھارتی طیاروں میں لایا گیا اسلحہ اشرف غنی حکومت کو فراہم کیا گیا۔ قندھار پہنچنے والے بھارتی طیارے سے را ایجنٹس کو بھی فرار کروایا گیا۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی، بھارت قندھار میں اپنا قونصل خانہ بند کرنے پر مجبور۔ 50 رکنی سفارتی عملے کو نکال لیا گیا۔ افغان طالبان نے قندھار، قندوز، تخار اور بدخشاں کے مزید 20 اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کی غزنی میں بھی افغان چوکیوں پر چڑھائی۔ افغان فورسز کا لڑائی کے دوران مزید 200 سے زائد طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ۔ بھارت کے پاس افغانستان سے فرار کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ بھارت وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہے۔ مودی سرکار نے افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو منظم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، بولے سلجھے ہوئے طالبان جنم پا چکے ہیں، ان سے مذاکرات پورے خطے کے لیے ضروری ہیں۔ حکومت اور پاک فوج افغانستان میں امن کی راہ ہموار کرے گی۔ عمران خان، جب کشمیر کا رخ کرنا تو اپنا نامہ اعمال ساتھ لانا۔ کشمیری پوچھیں گے 73 سال میں بھارت کی ہمت نہیں ہوئی، تمہارے دور میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر شب خون کیوں مارا؟ تمہاری 2 منٹ کی خاموشی کب ٹوٹے گی؟ آزاد کشمیر ہٹیاں کے اسٹیج سے مریم نواز کی گولہ باری، میری رگوں میں کشمیر کا خون دوڑ رہا ہے۔ پاکستان میں صرف ایک شخص عمران خان خوشحال ہے، باقی ہر کوئی مہنگائی اور بے روزگاری سے رو رہا ہے۔ کیا آپ کشمیر میں تباہی اور نالائقی لانا چاہتے ہیں؟ کشمیریوں کا ووٹ چوری کرنے والوں کو راجہ فاروق حیدر چھوڑے گا نہیں۔ جلسہ گاہ آمد پر مریم نواز پر متوالوں کی جانب سے نوٹوں کی بارش بھی کی گئی۔ مریم نواز نے ہٹیاں بالا میں بھارت کی زبان بولی۔ شریف خاندان کے اسرائیل اور سرحد پار گپتا انڈسٹری سے روابط ہیں۔ محکمہ خصوصی شہباز گل کا مریم کو جواب، کہا نواز شریف کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے لندن میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ ان کی رگوں میں کشمیری خون ہوتا تو مودی سے ساڑیاں نہ لیتے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے ٹویٹ کیا، جب مودی ان کے گھر آیا تو اس وقت آزادی کشمیر کی بات کیوں نہیں کی؟ آر یا پار کرنے والے آج کل ہر جگہ ان نعروں کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں جعلی راجکماری فلم سیسیلین مافیا کا سین عکس بند کرانے کشمیر پہنچی ہیں۔ سیاست اس کے بس کی بات نہیں۔ غیر سنجیدہ بچونگڑے سیر سپاٹے پر کشمیر آئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مریم نواز کے قافلے کا تحریک انصاف کی ریلی سے آمنا سامنا، سڑک بلاک ہو گئی۔ دونوں طرف سے کارکنوں کے ایک دوسرے کے خلاف پرجوش نعرے۔ تحریک انصاف کے امیدوار نے موقع پر پہنچ کر کارکنوں کو پیچھے دھکیلا، مریم نواز کے قافلے کے لیے راستہ کلیئر کروایا۔ شہباز شریف پر 25 ارب جعلسازی سے باہر بھیجنے کا الزام ہے۔ یہ رقم وہ ہے جو پتہ چلی، اصل رقوم اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر FIA کو کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں بچوں کو پتہ ہوگا، بچے مفرور کرا دیے۔ ان کا جیل سے باہر ہونا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ خلاف قانون عمل ہوا، قانون نے ہمیں جو حکم دیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، ہم نے قانون کے مطابق اپنا کام انجام دیا۔ دو افراد اس میں گرفتار اب تک ہوئے ہیں۔ پشاور میں جنازے میں سفید جھنڈے لہرانے کا معاملہ، IG خیبر پختونخوا کہتے ہیں ریگی قبرستان میں غیر قانونی جھنڈے اور نعرے بازی پر مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR کی بنیاد پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینکڑوں افراد سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ محکمہ داخلہ کے اعلامیے کے مطابق جن کو سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔
थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिशात पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने को मुजरिमाना कदम करार दिया। कहते हैं आफ्ताब शेरपाओ, अमीर मकाम और मियाँ इफ्तिखार पर पहले ही हमले हो चुके हैं। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? असफंदियार वली कहते हैं सिक्योरिटी वापस लेना कत्ल करने की मनसूबा बंदी के मुतरादिफ है। नुकसान पहुंचा तो IG और वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी एक हफ्ते के लिए अमेरिका चले गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही अमेरिका में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मुलाकातों का इम्कान। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बिलावल मेरे दिल का जानी है, उसकी CV मेरे पास है, अमेरिका जाने से फर्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में बिलावल और मरियम के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बोले इनको कश्मीर में हारना है, इसलिए अभी से धांधली का शोर मचा रहे हैं। सवात के इलाके मट्टा में बंजर पहाड़ी सब्ज रंग की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के नाकाबिल यकीन नताइज आ रहे हैं। वजीर आज़म का ट्वीट, कहा हम आइंदा नस्लों के लिए एक साफ सुथरा और सब्ज पाकिस्तान छोड़ेंगे। वजीर आज़म ने वीडियो भी शेयर की। अफगान बदअमनी और कोरोना केसेस में इजाफा उभरती मुल्की मईशत के लिए खतरा है। उम्मीद है कि तालिबान और उनके हमवतनों को अमन व आश्ती नसीब होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं अवाम ईद के दौरान कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करें। तमाम लोग मास्क, समाजी फासला, हाथ धोने की आदत अपनाएं। मुल्क में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। एक माह बाद केस मुस्बत आने की शरह एक बार फिर 4% से तजावुज़ कर गई। बलोचिस्तान में शरह 9.4 और सिंध में 4.4% रिकॉर्ड। केसेस बढ़ने पर बलूचिस्तान हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं दुकानें रात 10 बजे बंद करना होंगी। जुमे के रोज़ तमाम गैर ज़रूरी कारोबारी मरकज़ बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ 50% अफराद बैठ सकेंगे। SOPs पर अमल दरामद न होने पर NCOC का इजहार तशवीश। अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील दे दी। मवेशी मंडियों में SOPs के निफाज के लिए सूबों को अहकामात जारी। कराची के सरकारी अस्पतालों की OPDs में इलाज के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। मुल्क में 24 घंटों में 1980 केस रिपोर्ट और 27 अफराद जान से गए। PIA का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन का ऐलान। ईद से कबल वतन लाया जाएगा। काबुल में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए 12 और 16 जुलाई को खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। खलीजी ममालिक के लिए 5 और सऊदी अरब के लिए 10 परवाजों का इजाफा कर दिया। PIA ताशकंद के लिए 8 खुसूसी परवाजें ऑपरेट करेगा। लाहौर में 29 साला मॉडल का पुरस्कार कत्ल, तशद्दुद ज़दा लाश घर से मिली। सौतेले भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। नायाब घर में अकेली रहती थी। फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तफ्तीश जारी। जायदाद की लालच में खून सफेद हो गया। जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए बेटों ने साथियों के साथ बाप को ही अगवा कर लिया। मारपीट भी की। पड़ोसी की इत्तला पर डॉल्फिन पुलिस का एक्शन, मुगवी को बाजियाब करवा लिया। अगवाकार जावेद, जुनेद और सज्जाद को थाना रायबंद पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका एक्शन। स्ट्रीट क्राइम की 2500 वारदातों में मुलव्विस मुलजिम पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कुरंगी 2.5 नंबर से खतरनाक डकैत को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने का भी एतराफ। सियालकोट में फिर तरक्याती मंसूबा, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली खातून के नाम। उस्मान डार कहते हैं क्लीन ग्रीन मुहिम के तहत पार्क का इफ्तिताह मरियम नोमान ने किया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। डस्का की सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुजरांवाला, शेखुपुरा, पिंडी भटिया में तेज हवाओं के साथ बारिश, मुताद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। कराची में 15 जुलाई से बारिशों का इम्कान।
गुजरात से रईसजादे की बारात की हेलीकॉप्टर पर हालिया आमद, फिजा से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोटों की बारिश, बारात का शानदार इस्तकबाल। हालिया जिमखाने में मेहमानों के लिए शाहाना इंतजामात। दुल्हा कुवैत में निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। बारात के लिए हेलीकॉप्टर $15,000 किराए पर हासिल किया गया। नाजिमाबाद कराची में क्रेन की मदद से कुर्बानी के जानवर छत से उतारे गए। चांद बैलों की जोड़ी समेत 6 जानवरों को उतारने का अमल देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। गुज़श्ता साल सुरजानी में क्रेन की मदद से छत से उतारते हुए एक जानवर गिरकर मर गया था। मुझे बकरा चाहिए, मुझे तो बैल पसंद है, आज छुट्टी है, चले मंडी चले। नन्हे मुन्नों की वालदैन से फरमाइशें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। भाव ताव उरूज पर, खरीदारी में सुस्ती। शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। नुकसान का सौदा नहीं कर सकते व्यापारियों के नखरे। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड लंदन से बर्मिंघम पहुंच गया। कौमी टीम कल बर्मिंघम में प्रैक्टिस करेगी। वनडे सीरीज का आखिरी मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।